নমস্কার সবাইকে। আমি রাম বিশ্বাস। আমার আঙ্কেল আনন্দ কুমার গায়ে, ওনাকে নিয়ে এসেছি আমি চিকিৎসা করার জন্য শেখর আই हॉस्पिटल बेंगलुरु। वो बांग्लादेश से आया, उसको स्टेट है सातक्षीरा और उसको विलेज है गोविंदगटी। उधर से इधर आने के बाद उसको शेखर आई हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट किया वो अच्छा से किया राधिका मैम, और शेखर आई हॉस्पिटल का जितना स्टाफ है वो सब अच्छा ही है, सब अच्छे से देखभाल किया। पेशेंट मेरा अंकल जो ट्रीटमेंट लिया इधर से वो बहुत खुश है। उसको आंखों में नया लाइट दे दिया। और ये शेखर आई हॉस्पिटल का एमडी राजशेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सब स्टाफ का बहुत धन्यवाद है। नमस्कार देके मेरा বক্তব্য খতম कर रहे हैं। শেখর আই হসপিটাল আসার সাথে সাথে আমার রাধিকা ম্যাডামের সাথে সাক্ষাৎ হয়। রাধিকা ম্যাডাম আমাকে দেখেন, দেখার পর আমাকে সুন্দর করে প্রেসক্রাইব করেন এবং আমার চোখে ছাই দেন। শেখর হসপিটালের যত স্টাফ আছেন, এমডি সহ যারা আছেন শেখর হসপিটালের প্রত্যেকেই আমি আমার নমস্কার জানাই, সাধুবাদ জানাই এবং সকলে সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সকলকে আবার নমস্কার, ধন্যবাদ।